سیما و ناکەزاری لە دوای کارەساتی هەڵەبجە و چینەواران هیچ کەم گەورەترین کارەساتە بەسەر میلەتەکەم. ناسلا مامەیە شنگاجی پایتەختە ئێزی ملزم بکرێ ئیمزای ڕێکەوتنی ڕۆما بکرێ بۆ ئەوەی ئەو کەیسە سال 2014 3 ماه 8 فرمانك إبادة كسرية ملتي درابو إجبار إزريبون وإجبار العايشين أو جوا كهم مكونات شنغال دا إجبار هدف داعش نهيلن एक जवान तादीत इज़्दिया करीन हरा मज़न इज़्दी बरकतीन अंबर शरफ नामूसियत कविन हका कीचू जिनेद मा बिरुन खो हलाल करीन क़ुबेद मा फजरान माल व मलक बिरिन ज़ारो कुश्तिन मज़न कुश्तिन मगब जमाइज मा चेकरीन मा तालिबत मा السر वे इबादे हर साल दरबाज बून तश्तक नहा तक करें खल के शंगाला और मुस्तवा इबादे इशबर हताना खल के मैं नाजहा हताना आने के खुमकुजे मा अलकादाना क़ुबेद में फजरी माना मुख्तफात मा माना हताना हक़ शहीद मा नहा दाने हताना आने के मुश्किल शंगाल सियासी इदारे नहा हल करें अब मतालिब मबून अमवाल मतालिबा दी मतगनु दी मुस्तमर हर सालना حتى أنا كأجا بجه هم النهاتنا بجم دا خوازيت كان إيش دولة خبري وإيش الأمم المتحدة هكا فان مشكلة شنغال دا حل بكن وكا إزدياد دوري فان فرمانا بكن وأمجي شعب بكن وأمجي دينا كنا من العراق دا أم العيش. حاليا مجتمع شنغال دا أب استقرار شنغال بحقيقة يعني مثلا يكتي ناس لا مامەیە شنگاجی پایتەختە ئێزی خانەیە ئەم هەر سێ خالی ئەو شکرارێ دەبوو تەمامت کرد ڕێز ملزم بکرێ ئیمزای ڕێکەوتنی ڕۆما بکرێ بۆ ئەوەی ئەو کەیسە باشتر بچێتە پێشەوە.